Hi, hello, how are you doing? So back with me again, Mr. Ai. Today we're going to continue our lesson from Unit 3. This is Unit 3 Part 2. So we have discussed previously in Part 1, and now we're going to continue with Part 2. So before we start, we have this read on. So you can say read on, okay, read on. When people spend long time at airport, what do they do? In group, think of 5 things. So probably, maybe you have been to airport, and usually people have to wait a little bit long, half an hour, 1 hour, 1 hour and a half, sometimes 2 hours for their flight schedule. I want you to think about few things. Like in these questions, I want you to think about 5 things that probably yang mungkin dilakukan oleh orang-orang sambilan menunggu pesawatnya jadwal pesawat terbang. So for example, you need to fly at 5 p.m. for example, and you have, let's say, 1-2 hours waiting for your schedule. And then what will you do? So I want you to think about 5 things that you can do while waiting for your flight schedule. So it's not just like bullet point. I want you to give little bit explanations about the things or the activities that you can do while waiting for your flight. Okay, take your time. Next, number 2, read the first paragraph. Is the story of Batman who works or lives in an airport. So we have this guy, a man in a suitcase, Mehran Karimi Nasari. So he's Iranian by citizens, but he's kind of worried, and then decided not to leave the airport for quite a long time. So grammar wise, if we have who is considered dianggap orang ketiga. So usually kalau ada who, maka kata kerjanya bentuk verb plus s, jadi works or lives, seperti itu, ada s-nya. Jadi kalau ada menggunakan who, biasanya menggunakan verb plus s, kecuali dia nanti bentuk past tense, misalnya work atau have work. Tapi kalau bentuk dasar, bukan bentuk verb 1, maka digunakan verb plus s. So for example again, who works or lives. Nah, di sini who tidak perlu diulang lagi, misalkan who works or who lives, karena who dianggap sudah cukup sekali. Oke, now nanti bisa dijawab setelah kita membaca teks yang di samping ini. Judulnya adalah Man in the Suitcase. Bacanya suitcase, bukan suit, tapi suit. Oke, suitcase. Nah, setelah Anda membaca, nanti kita akan mencoba menjawab questions di sini. Soal yaitu 1 to 6. Nasri had the correct documents when he arrived in Paris. So, nanti we have 6 questions. Nanti silahkan dibaca. Okay, first, saya biasanya kalau bekerja dalam contoh model seperti ini, saya akan baca dulu soalnya. I will read the question first, and then after that, I will read the text. After finishing or completing the text, and then I will go back to the questions, and then I will answer the question one by one. Okay, I think you can do that too. Okay, now please go back to question number 1 up to number 6, and then try to answer the questions. Right, let's see. Nasri had the correct documents when he arrived in Paris. Nah, itu kalau jawabannya false. Nanti selanjutnya number 2, 3, 4, 5 kita lanjutkan ya. Nah, caranya sekali lagi baca teksnya dulu supaya tahu apa isi dari cerita. Nanti kita bisa mengkonfirmasi dengan soal, lalu bisa menjawabnya. Oke, nah silakan dibaca. Nah, nanti di nomor 4, ini kelanjutan ya. Kelanjutan dari soal nomor 3. What are 3 good things and 3 bad things about his life? Soal partner. Nah, kalian akan memberikan sebuah cerita, it's like telling a story. 3 good things that happen to him, and also 3 bad things that happen to him. Nanti kalian bisa menceritakan seperti itu. Nanti fokus pertama ceritakan yang good things dulu, 3 hal apa-apa.
Kemudian you can continue with 3 bad things. Gitu. Nah, sekali lagi dibaca ya. Dibaca, difahami, nanti bisa diceritakan poin-poin yang dianggap positif atau baik yang terjadi pada si Mehran Karimi Nasri. Kemudian kita perhatikan yang 3 bad things that happen about his life. Oke, silakan sekali lagi dijawab soal number 4. Number 5. Answer these questions with partner. Nah, perhatikan sekali lagi ada these. Nah, this ini digunakan untuk bentuk jamak. Jadi kalau dia satu tunggal, maka kita menggunakan this, T-H-I-S. Maksudnya this. Tidak ada penekanan, biasa saja. Kalau kita menggunakan bentuk jamak seperti gini, maka cara bacanya these. Nah, nanti kata benda di depannya, question dalam hal ini, selalu menggunakan bentuk S, questions. Okay. Number 1, why is the past simple used in these sentences from the article? Dan kalimatnya adalah Nasri landed in Charles de Gaulle Airport in 1988. He last saw daylight in 1999. Nah, kalau penjelasannya secara singkat adalah bahwa bentuk past digunakan pada bentuk kalimat yang sudah lampau dan memberikan keterangan kapan itu terjadi. Ada waktunya, dalam hal ini adalah tahunnya 1988. Oke. Dia sudah terjadi dan ada penjelasan kapannya. Di kalimat kedua, di sini juga ada hal yang sama yaitu tahun 1999. Karena kedua kalimatnya berbentuk positif di sini sama-sama menggunakan verb to. Nah, kalimat positif adalah kalimat yang bukan bertanya dan tidak bilang bukan atau tidak. Jadi dia bukan bertanya, siapa nama kamu, itu bertanya. Nah, dalam hal ini kalimat positif dia tidak mengajukan pertanyaan. Misalkan nama saya adalah, dia hanya memberitahukan biasa. Atau kalimat negatif itu kalimat yang ada tidak atau bukan. Misalnya, he is not my friend. Ada he is not-nya itu misalkan tidak atau bukan. Nah, dalam bentuk past tense, kalimat positif menggunakan verb to, ini contohnya. Dan kalimat negatif dan pertanyaan, dia masuk nanti ada did atau didn't, nanti menggunakan verb one. Misalkan, kalau kita negatifkan yang ini, Nasri didn't land. Balik ke verb one. Verb 2-nya landed, verb 1-nya adalah land. Didn't land. Oke, sisanya sama. Oke, good. Number 2, why is the present perfect used here? Kenapa present perfect digunakan? He has made friends with people from all over the world. Nah, di sini menyatakan hal yang sudah dilakukan, he has made friends, sudah berteman, atau sudah punya banyak teman, dan namun tidak dijelaskan kapan itu terjadi, hanya hasil dari sebuah perbuatan. Oke, nah bentuk present perfect itu menjelaskan bahwa suatu hal sudah terjadi, namun tidak dijelaskan kapan. Contoh nomor 2, the airport authorities have also made his life comfortable. Nah, sini have also made. Nah, sini ada have, ada verb 3. Bentuk tanda bentuk present perfect. Sekali lagi, dia menggunakan verb 3, namun tidak menjelaskan kapan itu terjadi. Hanya menyatakan bahwa suatu hal sudah terjadi, namun nggak dibilang kapannya. So, that's present perfect. Oke. Bisa dipahami ya? Kalau nggak dipahami, nanti bisa diulang videonya untuk pemahamannya. Number 6, what question would you like to ask Nasri? Example, does your family ever visit you? Nah, di sini kita berandai-andai. So, for example, we can see and meet Nasri. And then, probably, we can raise some questions to him. Contoh questionnya adalah, does your family ever visit you? Apakah keluargamu pernah mengunjungimu? Karena si Nasri selalu tinggal di airport dan tidak pernah pulang-pulang. Ini bukan Bang Toib ya. Something like Bang Toib, I think. I don't know. Next, number 7, National English. Listen, take the phrases you hear. Di sini ada teksnya adalah National English once, twice, etc. Once, twice adalah bentuk ordinal number. Dia ada urutannya ke satu atau pertama, kedua atau nomor 2. Jadi ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada urutan, kan ada yang 1, 2, 3, itu cardinal, ya angka-angka biasa.
Sedangkan ordinal, dia ada urutannya. Ke-1, ke-2, ke pertama, nomor 2, dan seperti itu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, namun secara angka, dia tuh sama saja. Once, dasarnya one, tambah C aja di situ. Twice, two, TWIC. Kalau two kan TWO. Ada perbedaan sedikit saja. Kalau yang lain malah lebih mirip lagi, ya. Once, twice, three times, four times, hanya tambah times. Atau kalau ini once, twice, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Oke. Nah, diperhatikan, no, never, yes, once, cara pengucapannya baik nanti, yes, twice. Oke. Mari kita dengarkan 3.3. .3. Have you ever been to America? No, never. How about you? Yes, once. I went to a friend's wedding in New York. Have you ever made bread? Yeah, lots of times. And you? Yes, a couple of times, but it was horrible. Nah, kita sudah dengarkan ya. Nah, jika perlu didengarkan kembali, bisa diulang so that you can listen to the audio better. Now next, go to the listening booklet, page 11. Practice the dialogue with partner. Nah, kita tidak menggunakan listening booklet in this case. So, write the have you ever questions and ask people in your class. If the answer is yes, ask follow-up questions. Nah, di sini di nomor 9, kita diminta membuat 3 buah pertanyaan dengan awal have you ever. Apakah kamu pernah? Modelnya sama seperti yang di atas ini, yang tadi barusan. Okay? Have you ever been to America, for example? Have you ever visited your great-grandfather? Seperti gitu. Nah, nanti diharapkan kalau jawabannya yes, ada, pernah, maka kalian buat follow-up questions. Follow-up questions artinya menggali lebih dalam lagi. Misalkan berapa lama, gimana keadaannya, apa yang kamu suka, something like that. So first, focus on 3 questions, lalu disiapin terus, setidaknya untuk setiap for each questions itu ada 1 follow-up questions. Nah, karena kita nggak bisa latihan secara langsung, seperti itu ya. So we have to do it online, and therefore, you prepare, disiapin soalnya dulu. Okay, right. Nah, kita pause dulu. We pause first. And then you do question number 9. Make 3 questions using have you ever. 3 buah ya. Oke, silakan. Nah, di bawah ini ada don't forget, use these phrases from this lesson in extended speaking. So the best or the worst thing about my town is. Misalkan kalian ingin memberi penjelasan lebih dalam tentang keadaan desa. Atau the best, atau the worst thing about my town is. Atau yes, couple of times. Have you ever been there? Yes, I went there last week. Nah, ini phrases yang bagus digunakan dalam percakapan. Oke, nanti bisa dipakai. For reading yang tadi, ini bagian yang readingnya barusan. So I believe that you have covered that one. Next ada glossary. Glossary adalah kosakata, vocabulary. Nah, glossary biasa dikaitkan dengan sebuah teks. Refugee, 1. Refugee itu kayak pengungsi. Pale, pale skin. Itu artinya kulitnya pucat, biasanya putih, yang terlalu putih gitu. Kemudian privacy, privasi kalau bahasa Indonesia sudah diadopsi. Celebrity juga Indonesia. Shaving itu cukuran ya. Okay, now we have some glossaries that we can use. I believe that it will help a lot with the reading. Okay, dihafal ya. So it is very very important to always improve, meningkatkan our vocabulary or our glossaries, so that we can use it in our speaking or
make our understanding better because we have more vocabularies. Okay, right. Now let's go with word booster. Sekarang kita masuk ke word booster. Nah, describing towns. Kita akan melihat towns, kota, dan kita akan mencoba menjelaskan bentuk kota yang sesuai dengan gambar. Now, label the picture. How do you pronounce the words? Nah, di sini ada gambar-gambar. Lalu kita diminta untuk menyebutkan pronounce the words. Ini katanya apa? Misalkan ada house. Oh, ini house misalkan. Ini apa? Tempat banyak mobil, lalu ada P. Ini apa? Ini apa? Dan sebagainya. So we have 6. I think quite biasa modelnya. Gambar-gambar yang sangat lazim. I think this is parking. Kalau bahasa Inggris ada parking lot. Kemudian ini I think is like hospital or dormitory. Dormitory itu artinya asrama. Either way ada. Ya mungkin salah satunya dormitory atau hospital. Ini park. This is market. This is library of course. This is pub or discotheque. Ini ada dokter, so should be hospital in this one. This is gas stations. Okay, that's good. So match the opposites. Nah sekarang kita diminta untuk match, dihubungkan yang opposites tapi ya, yang berbeda-beda. Lawannya, lawan katanya. Misalkan ada lively, lawannya adalah peaceful. Lively itu kayak meriah, ceria seperti itu. Peaceful kayak tenang, adem. Okay, so that's the opposite. Now we have here on this side, lively, clean, safe, quiet, macamnya. Ugly, relaxing. We have here polluted, dangerous, stressful, attractive, noisy, and of course peaceful. Okay, silakan ditarik garis. Okay, yang opposite dari kata yang sebelah kiri ke kata yang di sebelah kanan. Okay, please do that. Okay. Let's go to number 3. Which adjective describe the places in exercise 1? Compare with partner. Okay, for example, car parks are often ugly and are sometimes dangerous at night. Nah, kita bisa menggunakan kata sifat yang di sini untuk menjelaskan gambar-gambar. Oke, ini kan ada gambar-gambar nih. Gambarnya apa? Nanti diperhatikan. Nanti untuk setiap gambar, usahakan memasukkan minimal 2 kata sifat untuk menjelaskan kondisi di dalam tempat tersebut. Tadi dicontohkan ada nomor 1, yaitu car park. Car parks are often ugly and are sometimes dangerous at night. So car park berarti yang ini, car park. Right. So that's number 1 is done for you. Now we can continue with number 2, 3, 4, 5, 6, and 8. Please do that. Remember, you can choose, dipilih the adjectives from here. Nanti dimasukkan, disesuaikan dengan kondisi yang menurut kalian di tempat tersebut. We can have different opinions, of course, no problem. You can say whatever you want to, depends on your perceptions about the place. Oke, silakan ya. Nah, di-pause dulu so that you can focus with your work. Now we go to distance and times. Make your phrases to answer this question using words from the box. You can use the words more than once. Nah di sini ada beberapa kata, ada far, away, long, quiet, not, near. Di sini kita diminta untuk melengkapi phrases. Kemudian kita diizinkan untuk menggunakan lebih dari sekali. You can use the words more than once. Boleh pakai lebih dari sekali. For example, how far is it to the center? Okay, how far is it to the center? Misalkan, kalian bisa bilang is quite far. Oh no, is quite far. Atau is a long way. Atau is not near. Dan sebagainya, dan sebagainya. Right. Put the phrases on the line. Okay, near. Phrases on the line. Oh, ini urutan dari yang terdekat ke yang jauh. Berarti dari near ke far. Near. Put the phrases in the line. Mana penjelasannya ini? I cannot see.
Okay, we can skip this, no problem. Let's go with number 3, point 3.4, National English, listen to and complete. So please read this text first before we go. National English, a 5-minute walk. A 5 minute. Nah, di sini a 5-minute walk, sebenarnya 5 minute ini menjelaskan tentang walk. Jadi dia akhirnya menjadi adjective, kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan kondisi sesuatu di depannya. Di sini misalkan 5 minute. 5 minute sebenarnya bukan kata sifat, tetapi dijadikan kata sifat guna menjelaskan jenis dari walk itu. Nah, jenisnya adalah jenis waktu dalam hal ini. Jadi walk yang membutuhkan waktu 5 menit. Jadi jaraknya 5 menit jalan. Nah, 5-minute walk. Nah, biasanya dia tuh ada biasanya, tapi tidak wajib, hanya sunat saja. And then 5 minute, di sini ada kata hubung. Nah, ini dianggap satu kata jadinya, karena sudah dihubungkan. Lalu di sini tidak ada. Nah, ini jadi 3 kata. Di sini 1, 5 minute yang kedua, and then walk. Nah, kata intinya adalah walk. Is the phrase below the noun is singular, not minutes, and there is hyphen. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini 5 minute ini dia singular, tunggal. Dia itu bukan jamak. Kenapa? Karena sudah digabung menjadi satu. Jadi sering sekali muncul angka di sini. Misalkan jarak juga sering muncul. Atau berat. Nah, lalu digabung dengan 5 apa? 5 minute. Misalkan nanti 5 km dan sejenisnya. Atau beratnya 20 kg sugar misalkan. Gitu ya. Dan dia tidak menggunakan S karena dianggap tunggal. Karena dia jumlahnya dianggap jumlah total, bukan persatuannya. Oke. So, silakan diperhatikan ini. Perhatikan kata-kata di sini. Nanti kita akan putarkan 3.4 and then we are going to listen together. Now let's listen. 3.4. How long does it take to get there? It's a 5-minute drive. It's a 10-minute bus ride. It's a 20-minute walk. Nah, di sini ada variasi ya, variasi penggunaan cara menuju ke sana, ada dengan jalan, naik mobil, naik bus, dan durasi waktu yang berbeda-beda. I want you to listen again and try to write down, ditulis di sini. Kalau berarti ada 3 kata, ditulis supaya kita menunjukkan bahwa kita bisa memahami apa yang dikatakan. Oke, silakan ditulis dulu. Oke. Nah, kalau sudah dikerjakan, bisa dilihat bagian 4 dan 5, itu hanya semacam penekanan dari materi sebelumnya. Oke, saya pikir kita cukupkan dulu untuk materi part 2 yang ini, unit 3 part 2. I want you to do all the exercises, semua dikerjakan exercise-nya, karena memang kemampuan berbahasanya diasah melalui pelaksanaan exercises yang ada di teks dan video yang kita putar sekarang ini. Thank you very much for your understanding and comprehension. Good luck with your study. Semoga sukses. See you next time. Bye-bye.